तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का हमारा आखिरी प्रैक्टिस जो है लेसन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। 10 men lives by den। 10 men lives by den। There is a well। There is a well by a den। There is a well by a den। A well has a fish that swish। A well has a fish that swish। Jig set a net। Jig set a net to swish fish। Jig set a net to swish fish। A pig, hen and kid has a pig, hen and kid has red leg which lives in a wet keg। Which lives in a wet keg। They hid in a den by 10 men। They hid in a den by 10 men। 10 men lit a pit to hid 10 yen। 10 men lit a pit to hid 10 yen। They had fig and fish with a mixed dip। They had fig and fish with a mixed dip and fix a kit on a den। And fix a kit on a den। A kit has a pill for ill men। A kit has a pill for ill men। It has a lid on a kit। It has a lid on a kit। तो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया है रीडिंग लेसन 8, 9, 10, 11 एंड 12 का सभी का पूरा कर लिया है। फ्रेंड्स आज का लेसन ख़त्म होता है यहीं पर। आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर भेजिए, उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिससे जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, जिन्हें इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम्स होती है, जो सीख नहीं पाते, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।